एतिकी शिखाओ साई हे मते एतिकी शिखाओ साई हे मोर धन जन लोड़ा नहीं है। आम जीवन रे कौन धन लोड़ा नहीं? आम जीवन रे निश्चित धन लोड़ा ना अच्छी। आम जीवन को जन लोड़ा नहीं, आम जीवन रे निश्चित धन जन लोड़ा अच्छी। काली जदि आम पाखे धन सरी जाए आमे कौन करिवा? पर पाखे हाथ बतेइबा। तुमको जदि कहीं जड़े भल न पाउथुआ काली की कौन करे? समस्त घृणार पात्र हो जावा। धन लोड़ा अच्छी, जन भी लोड़ा अच्छी। किंतु ये कवि कहीं लिखिले मते एतिकी शिखाओ साई है मोर धन जन लोड़ा नहीं है। कौन पाई लिखिले? कौन तक उद्देश्य थिला ना? उद्देश्य थिला ये मोर जदि धन मो पाखे रहिबो अहंकार मो प्रति भरी हो। मत जदि समस्त भल पाइबे मत समस्त देवता बोली पूजा करेंगे। मोर दरकार नहीं धन, मोर दरकार नहीं जन, मोर दरकार गोटे जिनस सम्मान। मनीष जीवन सब ठाई धन अच्छी, जनबल अच्छी, मनीषर सम्मान चलीगला। से मनीष बंची थाउ थाउ मरिवा सहित समान। से मनीष बंची थाउ थाउ मरिवा सहित समान। ये जो सम्मान जो जीवन में जो गतिपथ को बदल दिए आउ कहीं नुह निजर सम्मान गतिपथ को बदल दिए। आमर दरकार नहीं धन, दरकार नहीं धन, दरकार अच्छी सम्मान। मनीष जन्म जदि सम्मान न पाइला, मनीष मन मनीष भीतर जदि मनीष पणिया जात नहला कौन कहते को अमनीष। मनीष जन्म पाई जदि आमको जड़े कहते गोटे अमनीष केते बाधिब? सम्मान हारी जाए। ये संसार रहा तार इच्छा हुए नहीं। कारण अच्छी मो पाखे धन, अच्छी मो पाखे धन बल हेले मते कई सम्मान पदे कथा कहते ना। ये मनीष जीवन कौन दरकार अच्छी सेटा महाप्रभु निजे भागवत उल्लेख कर। मते एतिके शिखाओ साई है मोर धन जन लोड़ा अच्छी। मोर जदि जन लोड़ा नथिबे मु कहा पाखे भागवत आलोचना करी? मो पाखे धन यदि नथिबो मु केमिति बंचिबी? तेणु आउ गोटे कथा कहते धर्म अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त न रही। मु धर्म अर्जन करी धन खर्च करी जे धन न खर्च करी धर्म अर्जन करें। ये कथा शिखाई देते गौरांग महाप्रभु। ये कथा शिखाई देते गौरांग महाप्रभु। कौन शिखाई? कौन शिखाई? निजे परिश्रम करी कहारी पाखे हाथ पात्र थे निजे परिश्रम करी गा 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 बोली हरिनाम नाम शब्द ध्वनि की प्रचार करने सोदर कलिकता जोटा कि गौरांग महाप्रभुर जन्मस्थान सेठू से धाई आसते ये मनीष को शिक्षा देवाई। कौन जन लोड़ा नाला जदिव जन लोड़ा नाला से केमी समस्त को एभली शिक्षा देते से जन लोड़ा था। धन कौन लोड़ा नाला जदि धन नथा आसिले केमिति एमिति बंचले केमी खाइबा मुठे दाना दरकार। धन आवश्यकता अच्छे मनीष जीवन सबू थाई जदि सम्मान न रहा मनीष कौन कर? से मनीष थाई अमनीषर परिचय पाई। आम पाखे सब अच्छी धन अच्छी, जन अच्छी, मन अच्छी,
ସବୁ ଥାଇକି ମଣିଷ କାହିଁକି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି? କାହିଁକି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି? କାଲି ଜଣଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା, ଶୁଭ ଗୋଟେ ଘରର ଶୁଭ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ କହିଲେ ନା ନା ମୋର ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ। ନା କାହିଁକି? ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି? ନା ଭଲ ଦିନ। ନା ଆଜି କ'ଣ ଖରାପ ଦିନ? ଆଜି କ'ଣ ଖରାପ ଦିନ? ନା ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ହେଉଛି ଭଲ ଦିନ। ନା ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି? ନା ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ନା ଉଦୟ ହେବେନି? ନା ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ସେଦିନ କେମିତି ଖରାପ ଦିନ, ଆଜି କେମିତି ଭଲ ଦିନ, କାଲି କେମିତି ଖରାପ ଦିନ ହେଲା? ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ। ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ? ମଣିଷ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ନାକରେ ଦୁଇ ପୁଡ଼ାର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ାରେ ଚାଲେ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ପୁଡ଼ାରେ ଚାଲେ। କାହିଁକି? ନା ଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଅଛି, ଖରାପ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଦିନ ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କୌଣସି ଦିନ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗର ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତି। କେଉଁଦିନ କୌଣସି ଦିନ କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ନର, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ନାହିଁ ତାର, ସଂସାରେ ନାହିଁ ଗୁଣ ଦୋଷ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ। ଆମ ପାଖରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସରେ ମିଳନ୍ତି ହରି। ଆଜି ଥରେ ଯଦି ମଣିଷ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଭରିଗଲା, ଏ ସଂସାର ଜଳି ପଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଆମର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଲେଖିଥିଲା କିଏ? ଲେଖିଥିଲା କିଏ? ପର କଥାକୁ ଶୁଣି ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ନିଜେ କିଛି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ପରକୁ ସେ ନିର୍ଭର କରେ, ପର କଥାକୁ ନିର୍ଭର କରେ, ପର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଯାଏ। ନିଜର କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ, ନିଜର କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ। ସେ ପର କଥାକୁ ନେଇକି ପଢ଼େ, ପର କଥାକୁ ନେଇକି ପଣ୍ଡିତ, ପର କଥାରୁ ଦଣ୍ଡର ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ, ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ପର କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ତା ମନରେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଳ ଭରିଯାଇଛି, সেই କାଳର କଳାର ରୂପ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବା। যে পর্যন্ত তুমি নিজের উপরକୁ ନ ଆସିଛ, যে পর্যন্ত তুমি নিজে ঠিক ନ ଜାଣିଛ, যে পর্যন্ত ନିଜେ ଠିକ କର୍ମ ନ କରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କାହିଁକି ଏତେ ପଚାରୁ? ନିଜର ମନର ଆମର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ପର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଲ, କୌଣସି ଦିନ ଖରାପ ନୁହଁ। ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉଡୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପବନ ବହୁଛି। କାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ମନର ଭିତରେ ତ ନିର୍ବିକାର ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ନିର୍ବିକାର ଆସୁଛି? ସବୁଦିନ ପବନ ବହୁଛି, ସବୁଦିନ ଅଗ୍ନିଜାତ ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ସବୁ କର୍ମ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହୁଁ। ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆମେ ପଡ଼ନ୍ତେ? ଆମେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ, କହୁଛନ୍ତି ଠିକ। ନା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଠିକ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଠିକ।
से कौन मुझे कौन ठीक ना कौन ठीक ये पर कथा को आलोचना करी आज शुभ दिन अच्छी काली शुभ दिन ना काली अच्छी शुभ दिन काली शुभ दिन ना पर कथा को शुणिक ना निज कथा पर कथा को शुणिक वंश पागल हो जाए निज कथा निजे मु प्रत्येक दिन जी मो तुंड भल कथा टे कहे प्रत्येक दिन मनुष्य शुण प्रत्येक दिन यदि मु भल कर्म करे प्रत्येक दिन मो शुभनीय हम मन भितर काल थी से काल मेटन न आज आम मन भीतर जो काल भरी जाइए कलंक भरी जाइए से कलंक को बाहर करने महाप्रभु अनेक प्रकार उदाहरण देते से कंस से कृष्ण से नारद से वसुदेव से देवकी से अनेक प्रकार एमती कर्म करते से भीम एमती कर्म करता से अर्जुन एमती कर्म करता मन भीतर जो काल पशि जाइए थे चिंता करवा भीम कौन पाप कर अर्जुन कौन पाप कर रामचंद्र कौन पाप कर सीता कौन पाप कर रावण कौन पाप कर कथा शुणी आम कमी पागल होती एम कथा केमी शुणी पागल होती आम मन भीतर स्थिरता नहीं आम मन भीतर स्थिरता नहीं शिव कौन पाप कर शिव केते बड़ पाप कर जानते शिव पाप कर पाप कर निजे आम सब बही पढ़ुं कई जड़े पाप करना कई जड़े कहीपर पाप किए करना कहीपर निज शरीर भीतर अच्छे से पाप करना निज शरीर भीतर अच्छा से पाप करना जिते बड़े से पाप देखी दिए बुझी दिए आखि से कहे पाप करना जिते पाप देखिए जो कौन जिन पाप देखे से आखि बुझी दिए ये कथा को जानी रखा दरकार यही शरीर भीतर सब अच्छा ब्रह्मर ब्रह्मांड ये अच्छे ये शरीर भीतर किए पाप करना किए पाप कर ये कथा जाना दरकार ये अज्ञानी मनीष आज अज्ञान बशवर्ती पर कथा को आलोचना करी पर कथार प्रलय हो जाऊँ मोर भगत जो नर शुभ अशुभ नहीं तार संसार नहीं गुण दोष से प्राणी मोहरे विश्वास थरे विश्वास कर थरे मन भीतर विश्वास जागृत कर मु आज जो कर्म करार अच्छे शुभ मुहूर्त कौट देखिए से कर्म करी शुभ मुहूर्त महाप्रभु देखे जड़े देते निज शरीर भितर शुभ मुहूर्त केतबेले कौन न कौन सब जड़े शरीर भितर जिते बड़े दुई पुड़ार निश्वास चलो महाप्रभु कहते शुभ मुहूर्त सत जो कौन जगह को आप बाहर थे परीक्षा करेंगे परीक्षा न कले जापर जो कौन कर्म को बाहर जिते देखिए दुई पुड़ार निश्वास चलती जो कौन कर्म करने को चलिए कि ना आज्ञा सफलता मिल सफलता निश्चित मिल विश्वास विश्वास मिलती हरि ये हरि के पाइबा कौन है जानते ये भव संसार दिन ही पारी ना भव संसार केमिति पार हवा ये भव संसार भीतर केमिति पार हवा बुद्धि विवेक ज्ञान बेले बुद्धि विवेक ज्ञान बेले मरण मरण भी दूरे की पड़े जिते मरिया को जड़े लोक जाऊवा समस्ते कहवा सी मो पाखर किसी आयुष नहीं किसी दिन प्रभु बची जाओ मो पाखर आयुष नहीं तुम्हें किसी दिन बहु बची जाओ कारण तुम्हें समस्त मंगल करने तुम्हें समस्त भल उपदेश देछ
ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ଚାଲିଯାଅ କାଲି ସେ ଭଲ କଥାଟି କିଏ କହିବ? ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହରି, 5 ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର। 5 ଜଣ ତୁମକୁ ଭଲ କହିବା ଦରକାର। ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା। ଏ 5 ଜଣ ତୁମକୁ ବି ଭଲ କହିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତନି। ସେବକ କହିଲେ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ହେ ରବିନାରାୟଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଦିନ କହିବି। ପବନ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଦ କହିବେନି? ହେ ପବନ ଦେବତା, ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ବୋଲି କାହିଁ କୁହନ୍ତି? ଆଜି ହନୁମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ସବୁ ଜାଗାରେ ହନୁମାନ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପବନର ସୁତ ହନୁମାନ, ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ। ଆଜି ପବନ ଟିକକ ବହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପବନ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଟିକେ ଗୁଣ କୁହନ୍ତନି? ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ଅଗ୍ନି ଦେବତା କହିଲେ ଯାହାକି ମୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ରଖିଛି ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତୁମେ କିଛି କୁହନ୍ତନି? ତାଙ୍କର ଯେ ସେବକ, ହଁ ହଁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିବି। ଆଉ 2 ଜଣ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ବସୁଧା କହିଲେ ଯେତେ ମୁଁ ସବୁ ସହିଛି, ମୋର ବିକାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ମୋ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମା ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ ମା ବିଷୟରେ କହିବି। ବସୁଧା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା। ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବସୁଧା, ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବସୁଧା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହକୁ ଟିକେ ଯଦି କାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ପାଣି ଟିକେ ନ ପାଇଲେ ସେ ତା ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତନି। ହସି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ସେବକ ଥିଲେ। କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି? ନା ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା। ଆଖି ଲୁହେ ଆଜି ଧୋଇ ଦେବି ପ୍ରଭୁ, ଆଖି ଲୁହେ ଆଜି ଧୋଇ ଦେବି ପ୍ରଭୁ, ଚରଣ ଯୁଗଳ ତୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଝୁଲି ରହୁଥାଉ ମୋ ମନ ଭଗବତୀ ହାର। ମୁଁ ଭକ୍ତିର ହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ପାଣି ଦେବତା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ରବିନାରାୟଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ମା ବସୁଧା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୁଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୁଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳିଆର ଭୁଜ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୋର ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ନର ଶୁଭ ନାହିଁ ତାର, ସଂସାରେ ନାହିଁ ଗୁଣ ଦୋଷ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ମରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର। ଯେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବରେ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ओम श्री जगन्नाथ बलभद्रं सुभद्राय नमो नमः श्री पितामाता गुरुदेव गुरुजन नमो नमः यही मंत्रटी की पाठ कले ये भव संसार भीतर निश्चित उद्धार पाई जा यही मंत्रटी की पाठ कले ये भव संसार निश्चित उद्धार पाई जा यही सत्य यही सत्य यही सत्य।